Di pramata ayok lokthong bobagra ayok lokthong bobagrani thansani mariwa sini dara sona IPF tini theke ti pramata chung lamsogo borong nang golok sadun jamatina ti pramata lamsogo borong nang golok sadun jamatina ti pramata lamsogo bobagra ayok lokthong pramata ayok lokthong ti prolen snam nai oro mazo kene press ni songairo teisini ompi nogorni MDC teisini kapo David yoro samtangnai thasani mario samtangnai jotonu pila sobani thasani sobani sibaya hore ang bisa kok sarona oro tiniwa amma family bonona karon hile songya তোমাকে বুবাগ্রানি থানসানি মারিব সেই থানসাকে তিনি দফানি বাঙি সাবন লামানি একটা সুরুপ মামানি ও জায়গাও আমরা দার্জিনাই হনি চাউনি ফেলাইছি গে বনি আনি রাজনীতিক সেকারনি তো আনসে সেকারনি দেবি আমাকে সাইথাঙ্গা বন্ধ তো সাইমানো গে আনি নাহল মুং আনি ওয়াসো মুংগে আং নেশনাল জম্বাই kabar berat ini sudah bukan kaya kok kalau jeng usaha kasus hoki kok ini moncai sekarang sini di berasa atau kandungan dia kai kahang kai nganggur kemana jalan no tahu terang kami kai tahu Maharashtra ni Khansa ni Mario bu tahu Gredar tiba den di mana orang sung Khansa ni Mario baik sung kono kai ini ini bubagra ni je সামুন বগ্রানি যে কক সামুন বনি ব্যবহার তেবনি পার সঙ্গে তাং তমানি বনানো উয়া বলাইকেন কুসিঙ্গু খানি বাঙাই আসলে দীর্ঘ বছর প্রদুকমা তা বরংনি কিসা ব্যাকগ্রাউন্ড সামাই কলাই বরংনি ইতিহাস রাজনী ইতিহাস কোনোদিন বরংনি পরম্পরাও তিনি আঞ্চলিক ও ফাইমেন্ট জুবিয়া বনি বুফা কিরি বিক্রম সরং এমপি তখন আং তো রাজনীতি ইনভলভ দङ এবার বড় খেয়াফোর বু জাতীয় দল দङ যে তাবক সি তিনি হা বুবাগ্রানি ত্রিপুরাসানি শেষ বুবাগ্রা বনি বংশধর তাবক সি সিন ত্রিপুরাসানি হামখাই কক নিবাङै थासानि मारितयै सिन ত্রিপুরাসাनो मोथाङै बाङै गेदार डेभेलपमेन्ट साङै आঞ্চলিক দল খাইखाबा orang tahu ni pun osum dan mereka. Ani bangino, ini Tansani maribo, Tansani kok satani wa, ani sagdu mangkoro bedok sinai, ini yang wasuru ni orang kayu. Tapi boleh sekarang kita samusu, tangai 2018 INPT ya kali BJP থাকা বলে একটাই উদ্দেশ্য যাতে দীর্ঘ বছর বামফ্রন্ট শাসন দমানি বাঙै চিন ত্রিপুরাসারও অবহেলা নয় দমানি বা তাবো বড় IPF বাই BJP দাইলাই ক্ষমতাকে এই সাথে সামু বসুন মানে কাইসা ওয়াসু জায়গাফোর INPT জায়গায় IPF থাম কিন্তু নৌকা নৌমানি বিশিঙ্গ দমা নৌকা শুধু দল বাজি সারা চিনি ত্রিপুরাসানি যে নাংকুক মানে সামন মুসাनो खायजानो दिल्ली दल थांलायखा आंबो थांखा खायफानो आसल सामनखे खासि खायजायो हाय मुंदर हायदा इनके बनि बनिबो आं निजेबो चिनि उदयपुराव अरो साबजेक्ट सब्लायबाय फरेस्टारि कमिटि आं जिबो दं अरबो फरेस्टारि दनि बाङै बले आं चाइटखा खायफानो अरो जागो कमिटि पात्ता कयेकटा सिरय खायफा सिरबा yang personal de patamane dongan bono rozaya or jago dani rozaya karon ke patamana ke sini do pasil manai ba ani bangai roni MLA ro বিশেষ করে sini উদয়পুর তো sini IPF ni MLA grei inge thung BJP ni MLA mangsto inge boro ni control ba chole ani bangai or jago patabo angje tongsang jaro mania Akhir nak yakin kita, jauh yakin apa nya? Kalau samung tangon ibangai barza berza, itu sih tangi maya. Tung jaga busu. Sini orang ni matra berni, bosi orang semua. Yang ni biasa bagman ni, tongki go, rampor, bobo orang semua.
ke bahagi जों रमानायबा इनके बोतरना वासोइनो अमरक नाय जों सामसुलिया नि आं वासोइनो आनि ओ फरेस्टारि कमिटि बां याखाय रखा या कामानि 3 मास का इनके या कामानि परेवा हाय न आसर पंग्राखा इनके बनि परे अमरासनि बनि नाहरमुन बनि वासोमुन ते बनि लगे सामदालन वासोमुन न गोबां वासोगै बर' पक सामानि बर' बेवहार बर' सामनो हरैनो नि अमसिताव जों सिनि लामा खुलुंनाय सिनि बिदिफ्राथ' लामा खुलुंनाय सौसिनाय नै वासोगैनो आं बिनिव सिनि लकेल दिप्ल'मा थानि सामदामेल बर' बाय पक सालायै बिनिव आं बोखाबाय हामजागैनो बयनि अरा दंकि संकि आनो हायमा खायनो होnya खामानिया आंनि जे व्यक्तिगत हाजागै दखानि लामा जाति फुनुनाय अमो नुसिनाय वादिया आं आइपिएफटि नि सेन्ट्राल सदस्य दंमानि तै गुमति डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिटि चेयरमैन बेले बेले कनो दिबर गाहाम जत प्रेस मीडिया फाइमा जा फेने रनानि जवानि जिबाय तै पाइप्ले हामबाय तै खुलुमुया खरो तै जत लुकुनाय तंनाय रनो आं आनि पाइप्लेया तै खुलुमु तै हामजा मुया खरो दिनै बेले कनो खाथुन खाजानि बिसिंतै चिनियर कायसा लामसुमा पान्डा जों खालायमांखा दीर्घ जे चिनि आंचलिक दल जे चिनि बर' रक थानजां मियाहिनि जे चिनि साकाव जे कक सिलजामानि जों एक कयेकटा बছर जों अबनो जे चिनि जे कक सिलजामु चिनि साकाव जे कक सिलजामानि चिनि तिपारा सा उंथाय बारा जे आंचलिक दल खायनाय रनो जे कक सिलजामानि आपनो जों परिष्कार भाबे चिनि हास्तेनि लुकरनो जों खुलुमाखा दिनै चीनर आईपीएफटी तथा बीजेपी आईपीएफटी सरकार रुलिंग राज्य दंनाय पार्टी खरंनि आदं गरम गरम चीनी दा ब्लक साधन जमातिया तैयार देवासी जमातिया बरक तिनी चीनी तिप्रा मथाव थानसानि मथाव बुबाग्रानि आइडियोलजियाव जयनिं रिना बागै जोंबाय गोदाना बागै बरक साकबाय थां केबोबाय दागि जायगायाव बरक तिनी चीनियर फाय सफायबाय काजे जोंबरनो खाबाय खुबाय लामसगलायखा खाबाय खुबाय जोंबरनो यासदिनाखा तै अबबो जों बरन खुगदै साइमा काजे बुसकानै सालो तैबु चिन तिप्रा मथाव थानजाव फायनाय बर बाहायनो चाइदलाय दङ बुसकांनि 3 तारिख अगस्त जों मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसोबो कायसा जयनिं प्रग्राम तैबु कतर खायजाक मानो जों साइमिया खताबु खरब बुसक फायनाय बब लिडार फायनाय फियाबा आं सानाम जुगो चिनर तिनि जे फायनाय बर कोनो चिकन मकान बर गया बर कायसा पार्टी लीड खाई तंनाय चिनी दा ब्लक साधन जमातिया ब आईपीएफटी नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि खरसा सदस्य तै गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि ब खरसा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चेयरमैन तैरो देवासी जमातिया दङ ब जुबक नेता तथा ब मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि 63 बुथ कमिटी नि 63 नंबर बुथ कमिटी नि बाहायनो ब प्रेसिडेंट ओमाके बतिनि थानजानि मारिबो निजिनि रुलिंग पार्टनर टेक खायै जयनिं रेमानि बिसिंति जों बरनो बेलायखनो खाथुन खाजाबाय मा लामसलायखा जों बरनो यासागिना